हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आपको एलकेएस एजुकेशन चैनल रे स्वागत जनाऊँ। आज आम पढ़ा लघिष्ठ साधारण गुणितक यानी कि लसागु। आमे पूर्व क्लास रे गसागु विषय आलोचना करथिले। तो आपण से वीडियो को ए पर्यंत देखि न ताहेले मो लिंक डिस्क्रिप्शन रे दे देबी। आपण से वीडियो को देखि नेबे। तो मते प्रथमे कह लघिष्ठर अर्थ कोन? लघिष्ठर अर्थ होछि सानो। लघिष्ठर अर्थ सानो। तो आमे पूर्व क्लास रे गुणनीयक क्या कहते गुणितक क्या कहते भल भाव आलोचना करथिले। तो एबे कह गुणितक क्या कहते? जो संख्या द्वारा आमे संख्या मान गुणिबा तो तार गुणफल जो संख्या गुड़िक बाहर से संख्यार गुणितक। मनकर एग्जांपल नेबा 2 2 रो गुणितक किए किए 2 संगे आमे कौन संख्या गुणिबा 1 गुणिलु तो हमको 2 मिलिला। 2 सहित 2 गुणिलु तो हमको 4 मिलिला। 2 सहित 3 गुणिलु तो हमको 6 मिलिला। तो ये जो संख्या बाहरुची ए 2 रो एगुड़िक कौन गुणितक। ए बुझिल? ठीक अच्छे। तो सेमती आमे आउ गोटे संख्या नेबा 3 3 रे आमे 1 गुणिलु तो हमको कौ संख्या मिलुची 3 मिलुची। 3 रे 2 गुणिलु तो हमको कौन मिलुची 6 मिलुची। सेमती 3 रे 3 गुणिलु तो हमको कौन मिलुची 9 मिलुची। तो 3 रो गुणितक गुड़िक केउ गोटे कहले 3 6 9 12 15 18 एमती बाहरी थाए। एबे बुझिगल? ठीक अच्छे। तो एबे आगो को पढ़ेबा कौन कह जायछि। 2 बा 2 रु अधिक संख्यार लघिष्ठ साधारण गुणितक बा लसागु सेही संख्या अटे जहा ए समस्त संख्यार एक गुणितक। समस्त साधारण गुणितक मध्य सबुठारु छोट हुए। एटा एग्जांपल माध्यम रे मु तुमको भलो भाव रे बुझे देउछि। जदि आमे संख्याटी नबा प्रथमे 2 नेलु 2 रे 2 रो गुणितक के कोटा 2 4 6 8 10 12 14 एमिति संख्या पर्यंत जीव। सेमिति 3 रो गुणितक के कोटा 3 6 9 12 15 18 21 एमिति असंख्य पर्यंत जीव। एमानकर साधारण गुणितक केउ कोटा देख 2 और 3 रो साधारण गुणितक होछि 6 एथिरे अछि 6 एथिरे मध्ये अछि 6। सेमिति 12 एथिरे अछि 12 एथिरे अछि 12। सेमिति 18 एथिरे 18 अछि एथिरे मध्ये 18 अछि। तो एमानकर 2 और 3 रो साधारण गुणितक होछि 6 12 18। किंतु हमको कुआ जायछि जे सबुठारु छोट संख्या होछि लसागु। एमानकर सबुठारु साधारण गुणितक सान संख्या अटे। तो सान संख्या केउटा 6 अटे। तो सेति पय कुआ जायछि लसागु। लसागु होछि 2 और 3 रो 6। ए बुझि गलो ना? ठीक अछि। तो एमिति तमे करि परिबो। आ गोटे एग्जांपल नबा हमको 8 दिया जायछि। 8 रो साधारण गुणितक गुड़िक देखिबा। तो प्रथमे साधारण गुणितक बाहर करबा आगरो आमे 8 रो गुणितक गुड़िक बाहर करि देबा। 8 16 24 8 चौ 32 8 पंचा 40 8 चौके 48 एमिति असंख्य पर्यंत जीव। सेमिति 12 रो गुणितक गुड़िक गोटा देखि नबा 12 12 दुने 24 12 3 36 12 चौ 48 12 पंचा 60 12 छके 72 एमिति असंख्य पर्यंत जीव। तो 8 और 12 साधारण गुणितक किए देख प्रथमे 24 जाउछि ए दुईटी संख्या रे 24 अछि। परे 48 जाउछि ए दुईटी संख्या रे 48 अछि। सेमिति आउ बहुत जीव एथि बाहर कले आमे बहुत संख्या पाइबा। किंतु लसागु बाहर करबा कहले हमको ए साधारण गुणितकर सान संख्या नेबाकू पड़िथाय। तो 8 और 12 रो सबुठारु सान साधारण गुणितक होछि 24। तो आमे 8 और 12 रो लसागु कहि परिबा 24 को। बुझिगलो? ठीक अछि। तो कहिला देखो कौन अछि कहिला देखो रे दुईटी संख्यार साधारण गुणितक मध्य रे बड़ गुणितक को स्थिर करि परिबो कि ना? आमे दुईटी संख्यार साधारण गुणितक मध्य रे बड़ गुणितक को स्थिर करि परिबा नाही। कारण साधारण गुणितक जेते बड़ संख्या नेले मध्य सेही गुणितक रे जाउछि। तो आमे कोटा बड़ गुणितक कहि परिबा नाही। एग्जांपल दे दोछि। तो तमे 8 रो गुणितक 8 16 24 जानिलो। तो एमिति एमिति जाय कि असंख्य संख्या पर्यंत 8 रो गुणितक गुड़िक अछि। सेमिति 12 रो गुणितक 12 24 36 करिकि एमिति असंख्य पर्यंत जाउछि। एई असंख्य संख्या रे केउटा बड़ संख्या हबो तमे जानि परिबोनी कि आमे भी कहि परिबा नाही। तो तेनो आमे दुईटी संख्यार साधारण गुणितक मध्यरु बड़ गुणितक केउटा आमे कहि परिबा नाही। के बुझिगलो ना? ठीक अछि। एठारे साधारण गुणितक होछि 24 48।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ବା ଲଘିଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା 24। 8 ଓ 12ର ସବୁଠାରୁ ସାନ ବା ଲଘିଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 24। ଏଣୁ 8 ଓ 12ର ଲସାଗୁ 24 ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଲସାଗୁ 24 ସଂଖ୍ୟା 8 ଓ 12 ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। 24 ହେଉଛି 8 ଓ 12 ଠାରୁ ବଡ଼। ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆମେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିସାରିଛୁ। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ କିପରି କରାଯାଏ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବା। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ଲେଖୁଁ। ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣନୀୟକ ସର୍ବାଧିକ ଯେତେ ଥର ଥାଏ ସେତେ ଥର ନିଆଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣନ କରାଯାଏ। ଏହି ଗୁଣଫଳ ହିଁ ଲସାଗୁ ହେବ। ତ ଏହି ଥିଓରିରେ ଜାଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ 1। ଉଦାହରଣ 1ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିପରି କରାଯିବ? ଦେଖ, 24 ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏକରେ 24 ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। 24କୁ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା ବାହାର କରିବା? 24କୁ 2ରେ ଭାଗ କଲେ 2 1 2, 2 2 4 ବାହାରିବ। ସେମିତି 2 6 12, 2 3 6। ଆଉ ଯାଉଛି କି? ନାହିଁ। ତ ଆମେ 24ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବା 3ଟା 2 ଗୋଟିଏ 3। ଏଠାରେ 3ଟା 2 ଗୋଟେ 3 ଅଛି। ସେମିତି 40କୁ ନେବା। 40ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା। ତ ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 2 ହେଉଛି। 2ରେ ଆମେ ଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ 40କୁ ଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା 20 ମିଳୁଛି। 2ରେ ଫେର ଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା 2 1 2, 2 0 0। ଫେର 2ରେ ଭାଗ କଲି 2 5 10। ଆଉ ଯାଉଛି କି? ନାହିଁ। ତ 40ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ 3ଟା 2 ଆଉ ଗୋଟେ 5 ବାହାରିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେ ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣନୀୟକ ସର୍ବାଧିକ ଯେତେ ଥର ଥାଏ ସେତେ ଥର ନିଆଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣନ କରାଯାଏ। ସେହା ହିଁ ଲସାଗୁ ହେବ। ତ ଦେଖିନେବା କେତେ ଥର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏଥିରେ 3 ଥର 2 ଅଛି। ତ ଆମେ 2 × 2 × 2, ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଅଛି। ତଳେ ମଧ୍ୟ 3 ଥର 2 ଅଛି। ତ ଆମେ 3 ଥର 2 ଲେଖି ସାରିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା? 5 ବାକି ରହିଲା। ତ 5 ଲେଖିଦେବା। ତ ଏହାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? 24 ଓ 40ର ଲସାଗୁ ପାଇବା। ତ ଗୁଣନ କରିଦେବା। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120। ତ 24 ଓ 40ର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 120। ବୁଝିଗଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା। ଖରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖ, ଖରେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 40। 40 ଏବେ ବାହାର କରିଥିଲୁ। କେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାରିଥିଲା? 3ଟା 2 ଆଉ ଗୋଟେ 5 ବାହାରିଥିଲା। ସେମିତି 48କୁ କରିବା। 48ର ଭାଗ କରିବା। ତ 2 1 2, 2 2 4, 2 6 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6। ଆଉ ଯାଉଛି କି? ନାହିଁ। ତ 48ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 4ଟା 2 ଆଉ ଗୋଟେ 3, 4ଟା 2 ଆଉ ଗୋଟେ 3। ସେମିତି ଆମେ 75କୁ ବାହାର କରିବା। 75 2ରେ ଯାଉଛି କି? ନାହିଁ। ତ ଏକ ଅଙ୍କ ଲାଷ୍ଟରେ 5 ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲାଷ୍ଟରେ 5 ଶୂନ ଥିଲେ 5ରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ 5ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା। 5 1 5, 5 5 25। ଫେର 5ରେ ଯିବ 5 5 5 3 15। ତ ଏଠି 75ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 2ଟା 5 ଆଉ ଗୋଟେ 3। ତ ସର୍ବାଧିକ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦେଖିନେବା। ଏଥିରେ ଦେଖ, 40ରେ ଦେଖ 3ଟା 2 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେତେ 2 ଅଛି? 4ଟା 2 ଅଛି ଏଥିରେ। ତ 4ଟା 2 ଲେଖିଦେବା। 2 × 2 × 2 × 2। 5 କେତେଟା ଅଛି? 5 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 2ଟା 5 ଅଛି। ତ ଆମେ 5 2 ଥର ଲେଖିଦେବା। ସେମିତି 3 କେତେଟା ଅଛି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଆମେ 3 ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା। କେତେଟା 2? 4ଟା 2। ତାପରେ କେତେଟା 5? 2ଟା 5 ଆଉ ଗୋଟେ 3। ଏହାକୁ ଗୁଣନ କଲା ପରେ 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80, 80 5 400, 400 3 1200। ଏତେ ତୁମେ ଏବେ କରିପାରିବ। ଏଠାରେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ କେଉଁଟା? 2 3 5। ଏଣୁ ଲସାଗୁ 1200 ହେବ। ଏବେ କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ, ଏଥିରେ କିଛି ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି, ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିନେବା। ତ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ସଂଖ୍ୟା 20 ଦିଆଯାଇଛି। 20 ଦିଆଯାଇଛି ପରେ 25 ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ 30 ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ 40 ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି।
याको आमे लसागु करिवा क्रमिक भाग प्रयोग आमे एमिति लसागु करिताउ लसागु कला परे सबुठारु सान मौलिक संख्या 2 2 रे प्रथमे जीव 2 दशमलव 20 25 तो 2 रे जाउ नै तो जो संख्या जाउ नै ताको आमे तल भाग रे जेमिति संख्या सेमिति उतारि दबा तापर 30 15 रे जाउछि 40 20 रे जाउछि सेमिति आउ 2 रे नमा 2 5 10 2 रे जीव नै 25 को 25 लिखि दबा 15 भी 2 रे जीव नै तो 15 को 15 लिखि दबा 2 दशमलव 20 एबे आमे 5 रे नबा 5 के 5 5 5 25 5 3 15 5 2 10 जेते 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 बेल पर्यंत सब संख्या 1 न होबो सेही पर्यंत आमे एमिति लसागु करी चलिबा तो 5 रे कलु तापरे 2 रे करिबा एथिरे 2 1 जीवो परे 3 रे करिबा 3 मध्ये 1 जीवो आउतरे 5 रे करिबा तो 1 जीवो तो हमको केते संख्या मिलेबो हमको मिलेबो 3 टा 2 गोटिया 3 आउ 2 टा 5 केतेटा 3 टा 2 2 into 2 into 2 3 into 5 into 5 यह होची 20 25 30 ओ 40 रो लसागु याको गुणन करा परे हमें संख्या पाई जिबा तो चलो गुणन करिबा 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 50 120 120 5 600 तो 600 होची एई 20 25 30 40 रो लसागु बुझिगला एबे उदाहरण 3 को देखिबा एही जो पॉइंट दिया जायछि एही कहिछि समस्त संख्या को अलग अलग करी गोटिया धाड़ी रे लेखिबा हमें सेमिति लेखिलु हमें एपरि मौलिक संख्या निर्णय करू जहा द्वारा पूर्वोक्त धाड़ी लेखा थिबा संख्या मानक मध्यरु अति कम रे गोटिया संख्या विभाज्य होइतिबो गोटिया संख्या विभाज्य होला एही मौलिक संख्या द्वारा विभाज्य होइतिबा संख्या को भाग करी भागफल को सेही संख्या तले द्वितीय धाड़ी रे लेखा जाय जे संख्या एही मौलिक संख्या द्वारा विभाज्य नै ताको द्वितीय धाड़ी रे सेही परि लेखा जाय हमें सेमिति जोटा विभाज्य हो नथिला ता तले रे लिखि देथिलु तापर एही पॉइंट रे एही ठारे ओ परवर्ती सोपान तृतीय सोपान रे प्रक्रिया प्रयोग करी परवर्ती धाड़ी को जीवा जेते बेले सब स्थान रे 1 मिलिबो सेते बेले ए प्रक्रिया शेष होबो हमें सब कला परे लास्ट रे सब 1 पाइलो तो सेही समय रे ए प्रक्रिया समाप्त होइतिला तो एही परि मिलितिबा समस्त मौलिक भाजकर गुणफल ही लसागु तापर काना कलु हमें सब संख्या को गुणन करू गुणन कला परे हमको लसागु मिलितिला मते बुझि गेलो तापर हमें उदाहरण 3 रे कोन को जायछि क्यों क्षुद्रतम संख्या को 12 16 24 36 द्वारा अलग अलग भाग कले भाग शेष प्रति स्थल रे 7 रहिबो ए संख्या द्वारा हमें भाग करिबा द्वारा सेही संख्या रो 7 भाग शेष रहिबो तो केमिति करिबा तो चलो बुझि नबा तो 7 रहिबा पई हेले हमको प्रथमे यार लसागु बाहर करबा को पड़िबो ए संख्या गुडी कर लसागु बाहर करबा को पड़िबो तो हमें ए संख्या गुडी को लसागु प्रथमे बाहर कर देबा क्यों संख्या दे जायछि 12 16 24 36 तो याको प्रथमे लसागु बाहर कर देबा 2 रे जीवो 2 6 12 2 8 16 2 1 2 2 4 2 1 2 2 8 16 फिर 2 रे जीवो 2 3 6 2 4 8 2 6 12 2 9 18 तापर फिर से 2 रे जीवो 2 3 रे तो जेम नहीं तो 2 3 रे जीवो नहीं तो 3 को हमें तल रे जेमिति थिला सेमिति लिखि देलु 2 2 4 2 3 6 9 को 9 लिखि देलु फिर 3 2 रे जीवो 2 3 जाउ नहीं तो 3 के 3 लिखि देलु 2 1 2 2 आउ जाउ नहीं तो जो संख्या थिला सेही संख्या लिखि देलु परे 3 रे जीवो 3 के 3 3 के 3 3 के 3 3 3 9 एबे लास्ट 3 रे जीवो ए संख्या तो परे हमें यार लसागु बाहर करबा ए संख्या रो केतेटा 2 अछि 4टा 2 अछि 2 into 2 into 2 into 2 और केतेटा 3 अछि 2टा 3 अछि 3 into 3 तो याको गुणन करे हम जे संख्या पाइबा ता होछि ए संख्या गुडी कर लसागु 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 48 3 144 तो हमें पाइलो 12 16 24 36 रो लसागु 144 एतो बुझियलो तो हमें यही संख्या द्वारा भाग करबा द्वारा हमको भाग शेष 0 मिलिबो ए 12 को 144 रे हम भाग करले 0 मिलिबो 16 को 144 रे भाग करले 0 मिलिबो समिति 24 को 144 रे भाग करले 0 मिलिबो समिति 36 को 144 रे भाग करले 0 मिलिबो तो हमें कोन करबा द्वारा भाग शेष 7 मिलिबो हमें 144 रे जदि 7 को जोग करि दबा तो ताहले प्रत्येक संख्या रे भाग शेष 7 रहिबो तो हमें आंसर पाइबा 151 ए संख्या निर्णय कलु बुझि गलो ना ठीक अछि एबे गसागु और लसागु रो धर्म विषय रे आलोचना करिबा
କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, କୌଣସି ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ବୁଝେଇଦେବି ମୁଁ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଦିଏ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। କୌଣସି ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ। 3 ନମ୍ବରରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଲସାଗୁ ସେମାନଙ୍କର ଗସାଗୁର ଏକ ଗୁଣିତକ ଅଟେ। এই ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ସେହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇର ଲସାଗୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହୁଏ। ଆଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇର ଗୁଣଫଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ଚାଲ। ତ ଆମେ ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ନେଲୁ 3 ଆଉ 6 ନେଲୁ। ତ ଏହାର ଆମେ ଗସାଗୁ ବାହାର କରିଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ? 3 ଆଉ 6ର ଗସାଗୁ 3 1 3 3 2 6 ଆଉ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଗସାଗୁ ହେଉଛି 3। ସେମିତି ଯଦି ଏହାର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା, ତ ଲସାଗୁରେ ଆମେ ଫେର୍ 2ରେ ଭାଗ କରିବା, 2 1 2 2 1 2। ତ ଆମକୁ ଲସାଗୁ କେତେ ମିଳିଲା? 6 ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗସାଗୁ କେତେ ମିଳିଥିଲା? 3 ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଲସାଗୁ 6 ମିଳୁଛି। ତ এই ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖ, ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନେଲୁ, ତ ଗସାଗୁ କେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖ, କୌଣସି ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ। ଲସାଗୁ ନେଲା ପରେ ଏଇ 6 ସଂଖ୍ୟା, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଅଛି 6, ତ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା। ପରେ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟିର ଲସାଗୁ ସେମାନଙ୍କ ଗସାଗୁର ଏକ ଗୁଣିତକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସେହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦୁଇର ଲସାଗୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ। ନିଜେ କରି ଦେଖ। ନିଜେ କରି ଦେଖରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା, ସେ ଦୁଇଟିକୁ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଲୁ 2 ଆଉ 3। ତୁମେ ନେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର ଗସାଗୁ 1 ହେବ, କାରଣ ଯାଉନି। ତୁମେ ନେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ 6 ହେବ। 2 × 3 କରିଦେଲେ କେତେ ବାହାରିବ? 6 ବାହାରିବ। ତ ଲସାଗୁ 6 ହେବ। ତୁମେ ପାଇଥିବା ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଗସାଗୁ ଆମେ 1 ପାଇଲୁ, ଲସାଗୁ 6 ପାଇଲୁ, ତ ଏହାକୁ ଗୁଣନ କଲା ପରେ ଆମେ 6 ପାଇବା। ଏବେ ତୁମେ ନେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ କେତେ ସ୍ଥିର କର। ଆମେ ନେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି 2 ଆଉ 3, 2 × 3 यानी कि 6। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁର ଗୁଣଫଳ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଟେ? ସମାନ ଅଟେ। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା ବାହାର କରିଲୁ ସମାନ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଆଉ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଉପରୋକ୍ତ ସମାନରେ କାମ କର। ତ ଆଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ନେବ, ଆଉ ତୁମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଲେଖି ନେବ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଲସାଗୁ ଇଣ୍ଟୁ ଗସାଗୁ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। କ'ଣ ଅଛି ଫର୍ମୁଲା? ଲସାଗୁ ଇଣ୍ଟୁ ଗସାଗୁ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ଆମେ ଲସାଗୁ ଯଦି ଆଉ ଗସାଗୁର ସଂଖ୍ୟା 2 3 ନେବା, ତ ଆମକୁ 6 ମିଳୁଛି, ଆଉ ଗସାଗୁ 6 ମିଳୁଛି, ହେଲେ ଗସାଗୁ 1 ମିଳୁଛି। ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁର ଗୁଣଫଳ ଆମେ କଲା ପରେ ଆମକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି? 6 ମିଳୁଛି। ସେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଉଛି। ବୁଝିଗଲ ନା? ଲସାଗୁ ଇଣ୍ଟୁ ଗସାଗୁ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ତ ବୁଝିଗଲ। ଏବେ ଉଦାହରଣ 1 ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ 1ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ 5 ଓ ଲସାଗୁ 280। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 35 ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଗସାଗୁ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି? 5 ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଲସାଗୁ 280 ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ 35 ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲୁ ଲସାଗୁ ଇଣ୍ଟୁ ଗସାଗୁ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲସାଗୁ 280 ଇଣ୍ଟୁ ଗସାଗୁ 5 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ 35 ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଡିସିମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଲା ପରେ ଆମେ 280 ଇଣ୍ଟୁ 5 ବାଏ 35। 35କୁ 5ରେ ଭାଗ କଲେ 7 ମିଳୁଛି। 7 × 28 0 0, ହେଲେ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ 40 ମିଳିଲା। ଏମିତି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏବେ ବୁଝିଗଲ ନା? ଏମିତି ବାହାର କରାଯାଇ ଫର୍ମୁଲା ଦ୍ୱାରା। ତ ଏବେ ଉଦାହରଣ 2 ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ 2ରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 3000 ଅଟେ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗସାଗୁ 10 ହୁଏ, ତେବେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଥିରେ
गत उदाहरण में आम अन्य संख्या कौन बाहर करूँ हेले ए आम लसागु बाहर करवा आमको दुईटी संख्यार गुणफल 3000 दि जाएगी दुईटी संख्यार गुणफल 3000 दि जाएगी आउ गसागु 10 दि जाएगी आउ लसागु आमको दि जाए ना तो आम कौन करवा लसागु लिखिकी क्वेश्चन मार्क दीदे तापर 3000 सहित आम कार 10 भाग कर यही शून्य शून्य कलापर आमको 300 मिलूँ तो आम लसागु पाइलु 300 बुझीगल ना देख कौन दि जाए आमको फर्मूला दि जाए लसागु इंटू गसागु इक्वल टू संख्या द्वयर गुणफल एटार संख्या द्वयर गसागु 10 दि जाए दुईटी संख्यार गुणफल 3000 दि जाए तेरे आम लसागु निर्णय करवा तो लसागु दे नहीं तो लसागु लिखिदेलु गसागु 10 अच्छी आउ दुईटा संख्या 3000 अच्छी तेणु लसागु 3000 डिवाइड बाय 10 करूँ आउ लसागु आम 300 पाईगलु ठीक अच्छे ये बुझीगल ना ओके तो यही चैप्टर समाप्त हो जाए भिडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने थैंक यू।